अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के 10वें बड़े हुक्मरान सुलेमान आली शान की। सुल्तान सलमान के अलावा ये लक़ब किसी को हासिल ना हुआ। सुल्तान सलमान अपने दौर के तमाम सरदारों में नुमाया हैसियत रखते थे। आपका दौर दुनिया के अहम तरीन अदवार में से एक है। ये वो दौर था जब यूरोप अपनी तमाम लड़ाइयाँ ख़त्म करके एक बड़ी सल्तनत बन चुका था। इस वक़्त मुसलमानों को स्पेन से निकाला जा चुका था। फ्रांस भी उस वक़्त एक अहम ताकत बन चुका था। इन सब कुव्वतों ने उस्मानियों के ख़िलाफ़ मुस्तहकम होने और उस्मानियों को ख़त्म करने का जोश व वल्वला पैदा कर दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर होने की बजाय मजबूत और ताकतवर होती जा रही थी। उस्मानियों ने 16वीं सदी में ऐसी फतूहात हासिल की जिसकी मिसाल तारीख़ में बहुत कम मिलती है। इसकी बड़ी वजह उस वक़्त के उस्मानी हुक्मरान सुलेमान आली शान की हिकमत अमली, दलेरी, बहादुरी और इंतज़ामी इस्लाहात थी। सुल्तान सलमान 1220 ईस्वी में पैदा हुए और सिर्फ 26 साल ही की उम्र में तख्त नशीन हो गए। जब इनके वालिद सुल्तान सलीम ईरान में उभरने वाली बगावत को ख़त्म करने के लिए गए, तब इन्होंने सुल्तान सुलेमान को अपने नायब की हैसियत से कस्तुनिया का हुक्मरान बना दिया। बहादुरी के साथ रहमदिली और इंसाफ परस्ती आपके खून में शामिल थी। आपके वालिद ने जिन लोगों के साथ बुरा सलूक किया, सुल्तान सुलेमान ने इनके साथ अदल व इंसाफ किया। आपने सल्तनत में मौजूद तमाम फ़िरक़ों और नस्ल परस्ती को ख़त्म कर दिया। आपके दौर में 4 बगावतें उठी, लेकिन आपने नहायत तदबीर के साथ इसका खात्मा कर दिया। इसके बाद आप अपने वालिद के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए निकल पड़े, जिसमें सबसे बड़ा ख्वाब हंगरी की फ़तह थी। सुल्तान सलमान ने हंगरी के बादशाह के पास अपना एक सफ़ीर भेजा और सालाना खराज का कहा, लेकिन इसके जवाब में हंगरी के बादशाह ने सुल्तान सुलेमान आली शान के भेजे हुए सफ़ीर को कत्ल करवा दिया। ये देखकर सुल्तान सुलेमान एक लश्कर जर्रार लेकर बेलग्रेड शहर पर हमले के लिए रवाना हुए। ये वो शहर है जिसे सुल्तान फातेह मुसलसल हमलों के बावजूद फतह ना कर पाए थे, मगर सुल्तान सलमान ने सिर्फ 6 दिन के अंदर ही इस शहर को फतह कर लिया। अब सुल्तान ने रहदोस को फतह करने का इरादा कर लिया, जहाँ एक मसीह हुक्मरान था जो उस्मानियों की बंदरगाह पर अक्सर लूट मार करता था। सुल्तान 1 लाख फ़ौज के हमरा इसको फतह करने के लिए रवाना हुए। ये मुहासरा 6 माह कायम रहा और रोहदास भी फतह पर ख़त्म हुआ। मुहासरा ख़त्म होने के चंद माह बाद ही मिस्र ने बगावत कर दी। सुल्तान सुलेमान अपने वज़ीर इब्राहिम पाशा को इस बगावत की सरकशी के लिए भेजा और ख़ुद एड्राइन चले गए। यनीचरी कौम ने सुल्तान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए शहर में लूट मार शुरू कर दी। यनीचरी कौम उस्मानियों की दुश्मन थी। इस कौम ने कई उलमा के घर लूट लिए। जब इस बात का इल्म सुल्तान सलमान को हुआ तो सुल्तान सलमान एड्राइन से वापस आए और बागी सरदारों को सज़ा दी। अब सुल्तान ने अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करना चाहा। आपने 1 लाख फ़ौज और 300 तोपों के हमरा हंगरी के लिए रवाना हुए। 1526 ईस्वी में यह तारीख़ी जंग हुई। अब 2 घंटे से कम अरसे में हंगरी की किस्मत का फ़ैसला हो गया। हंगरी का बादशाह लोई अपने तमाम वज़ीरों के हमरा मारा गया। अब सुल्तान हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट पहुँचे। सुल्तान ने हंगरी के एक मीर स्पोलिया को यहाँ का हुक्मरान बना दिया और ख़ुद वापस आ गए। कुछ अरसे बाद हंगरी में खाना जंगी शुरू हो गई। ऑस्ट्रिया के फरमाबरवा फेडरिएट ने सुल्तान सलमान को खत लिखा कि वो बुडा और तमाम हंगरी के शहर वापस कर दे। फर्डिनेंट ने हंगरी में मौजूद स्पोलिया को मात देकर वहाँ हुक्मरानी जमा ली। सुल्तान सुलेमान 2,50,000 फ़ौज के हमरा बुडा पहुँचे। सुल्तान सलमान ने फर्डिनेंट को शिकस्त देकर वापस स्पोलिया को वहाँ का हुक्मरान बना दिया। सुल्तान ने हंगरी को मुस्तकबिल तौर पर अपनी हुकूमत का हिस्सा बना लिया। करीब था कि सुल्तान सलमान सारा यूरोप फतह कर ले, मगर इसी दौरान
سلطان سلمان کو ایران کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ آپ فوج لے کر ایران روانہ ہوئے اور سب سے پہلے تبریز اور بعد میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ کوئی بھی طاقت عثمانیوں کے سامنے نہ ٹک پاتی۔ سلطان ایران کا کافی حصہ فتح کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ زمینی فوج کے ساتھ ساتھ عثمانیوں کا بحری بیڑا بھی دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا تھا، مگر ان کے بحری بیڑے کے لیے کوئی طاقتور سپہ سالار نہ تھا۔ انہی دنوں ایک شخص خیر الدین رونما ہوا۔ یورپ انہیں سمندری ڈاکو سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ یورپ کے خلاف جہادی کارروائیاں کرتے رہتے تھے۔ اسی دور میں سلطان سلیمان تخت نشین ہوئے اور اسے قسطنطنیہ طلب کر لیا۔ سلطان نے ان کی قابلیت کو دیکھ کر انہیں اپنے بحرے کا سب سے بڑا عہدہ دیا۔ خیر الدین نے عثمانیوں کے ساتھ مل کر بحرہ روم میں اپنی طاقت کی دھاک بٹھا دی۔ اسپین، پرتگال اور اٹلی کی بندرگاہوں پر کامیاب حملے کیے۔ سلمان اور خیر الدین کا اصل مقصد شمالی افریقہ کے ساحلوں کو پرتگالیوں کے قبضے سے پاک کرنا تھا اور اسپین، جسے طارق بن زیاد نے فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیا تھا، اس کا دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ سلطان سلیمان کے دور حکومت میں خیر الدین یورپ کے لیے بھیانک خواب ثابت ہوا، جس کی گشت اب تک یورپ اور اس کے متعلقہ علاقوں میں بیٹھ چکی تھی۔ سلطان کو بحرہ روم میں اہم مقام دینے میں خیر الدین کا اہم کردار ہے۔ شہنشاہ چانزدی اور فرانس کے شہنشاہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ فرانس کے بادشاہ نے سلطان سلیمان سے مدد طلب کی۔ اس درخواست کی بنیاد پر دونوں ملکوں میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں فرانسیوں کو عثمانیوں کی طرف سے کئی امراض دی گئیں، جس کی وجہ سے شہنشاہ فرانس سلطان سلیمان کا وفادار رہا۔ 1546 عیسوی میں خیر الدین کا انتقال ہو گیا۔ اسی دور میں سلطنت عثمانیہ کو بحرہ روم اور یورپی ممالک میں بے تحاشا طاقت حاصل ہو چکی تھی۔ خیر الدین کے بعد آنے والے سپہ سالاروں نے سلطنت عثمانیہ کی دھاک قائم رکھی۔ اس کے علاوہ ایک بحری کینہ ریس، جو کہ قابل ماہر جغرافیہ تھے، کی بھی ذہانت عثمانیوں کو حاصل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب پرتگالی تمام بحری قزاؤں کو قابو میں کرنا چاہتے تھے۔ ایسے میں بحیثیت ایک قابل سلطان آپ نے پرتگالیوں کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ سمندروں پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے مالٹیرا پر قبضہ بہت ضروری تھا، اس لیے سلطان نے یہاں کا محاصرہ کیا، مگر محاصرے سے پہلے سلطان کو ہنگری کی طرف سے جنگ کی خبریں موصول ہوئیں، اس لیے آپ ہنگری پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ اسی دوران آپ انتقال کر گئے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ رکھے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔